ko la bo mango ni fijini ngala do abateme mogo mi ko ngobala asengena anyanina atela sengeni nyani ke joni ko so eni ka demsenu na foro ko tigila mogo na ya kana so ngaba amadum ni soro ka dun abija join oti jani shew ni won ni bi mogo bla kongona ibo ni kondi iba koyi duskuna iya kon ka yira law ima kon ka yira law akam te se ka sabati i duskuna parce que kongoto o te se ka klenge supporter kongo be mogo mina e bena kuma ga njume de fatigué ka ba me kongo be mogo mina e bena kuma ga njume de fatigué ka bo bara kessa malmamso ite sabali ni John sabali la ala be boda dime bi yoro la kana yada benenti adamadena buna adamadena senfla yada benenti la et surtout e be ka yada femina ala ta ko fe aka hakika bo ika katame jinye be taka ibi yada la muna e muso yada le no ne bu flene ti dansa wala sa ala kanani aw bela jiralen kishi ka bo mishi muso ya toroma wa mishi muso wa a che bina ka bo dugu kono che dine e femiye korole che dine changera ka bola tellement que ale yada le no ale ka dawaga ka che nyininga karse e dine changere no bi muna yi sora dugu kono atseka fo parce que ale yada le no ayada le ndo atseka che nyininga ale re bolo na le che nyininga oye joma ya de ale bolo kwa oye joma ya de ale bolo ale ka che nyininga parce que mu me che la kaka che ka no ko fo ale yede parce que ale jamane yada le no sokonna la che mana problème fe soro ni che na o ko nye fali nyana mais tuma do le be problème do soro ni mo ma fara iga ki deme wallahi ti siga hakli soro ka boko yi wono to shila wa furumso nyuma ale de se ka che deme ka boko gelawna ina fo amba khadija tul kubra ay ala kila deme sallallahu alaihi wasallam ablala e sorula fo je ka wuli amba khadija to be fo wa aljina haramso nani munye haram aljina haramso kuntigi amba khadija ale o haramso indo kidini balmamso ama yada kira la de an ko cɛw ka kira la dege de kira kun b'a ka denbaya la mɔ cogoya min na a b'u mara cogoya min na mais anw fana ka essayer ka kɛ kira musow ɲɔgɔnnaw ye kɛ olu fana kun bɛ kira fɛ ka se degere min na u kun b'a dɛmɛ cogoya min na u kun b'a bɔ problème kɔnɔ cogoya min na anw fana kan ka an cɛw dɛmɛ o la kira musow ye kira dɛmɛ kira kɛra ka denbaya fɛ a ka denbaya fana kɛra fɛ an fana ka denbaya n'an ko k'u ka kan an fɛ an fana ka kɛ u fɛ kɛ misimuso iti janto i yɛrɛ la cɛ min filɛ nin y'i bolo a sɔngɔ ka gɛlɛn koyi nin ye titiri foncé de ye n'i t'a dɔn n b'a f'i ye n'i ye nin fɔ nin tɛ bɛn musow ma dɛ k'i bɛna musow minɛ ko k'u di cɛw ma bilahi cɛ ye titiri foncé de ye ala ko k'a k'a kɛ cogo min madama n'a b'a kɛ ten i bɛna mun sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min ka fisa n'a ye diɲɛ ɲɛnɛma in kɔnɔ i mana du jɔ cogo o cogo ni titiri foncé kɛra la kaban i garantira n'i cɛ ɲɛna ka tɛmɛ diɲɛ danfɛn bɛɛ kan ni cɛ t'i bolo zéro ba ye sin bila e de y'a ta dawula mana k'i la togo togo e dawula bɛ taa min mɔgɔ bɛ kulonkɛ de k'i la k'i bila kɛ dawula bɛ taa min i b'o sɔrɔ cɛ ɲɔgɔnlen min ka so kɔnɔ kana yaada o la cɛ in ka birifini de b'i kan koyi wallahi muso min bɛ furu la ani muso min tɛ furu la aw ka bonya tɛ kelen ye misimuso sabali i ka cɛ in lajɛ i ka yaada dabila ni cɛ in bɔra baarakɛyɔrɔ la n'i deli ala yɛrɛ de kama koyi ni émission in lamɛn sa i ka baara kɛ ni a ye i ka yaada bɔ i dusukun na i ka yaada bɔ i farikolo la i k'o bɔ i ka vie la yaada in bila a tɛ foyi dilan fana ye mun tiɲɛ n'i ye cɛ kun ye depuis bulonda la nisɔndiya i ka yɛlɛ i k'a kunbɛn sa n'a donna du kɔnɔ a bolominɛw minɛ a fo a bonya ji d'a ma a k'a ko ji d'a ma a k'a min dumuni di cɛ in ma baro k'a fɛ a bɛrɛ bɛrɛ a nɛgɛ ka ɲɛ a bonya yira mɔgɔw la a bonya yira adamadenw na n balimamuso n'o kɛra cɛ in bɛ n'i kanu hali n'a ma diya ye n balimamuso n'o kɛra ala bɛna cɛ in koron k'a di i ma wallahi cɛ in bɛ don e dungodonda fɛ hali n'a ma diya cɛ in ye hali n'o ma diya cɛ in ye ala de bɛn'o k'i ye mais n balimamuso yaada min b'i dusukun na a bila cɛ mana hitajiya k'a taara a muso ma an bɛ yafa ɲini an faw ani an baw fɛ nin wagati kunkurunin kɔnɔna la u ka yafa ma ala yɛrɛ jati kama ka d'a kan n'i ko musoya baro fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ dɛ n'i ko musoya baro fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ tuma dɔw la cɛ dɔw bɛ hitajiya ka taara u furumusow ma yadantiya bolo yɛrɛ bonya bolo misimuso a bɛ wuli ka na cɛ in jaabili min kɛ ale bolo ko bɛɛ ye dɔgɔyalima de ye quoi n balimamuso e kɛra misi ye koyi a ka kan ni mɔgɔ min ye e wele ni sentigɛninjɛ ka na a ka wele jaabi cogo ɲuman na a y'i wele fɛn min kama k'o k'a ye kɛcogo ɲuman na
nga e baga muso de oh ni e kɛra baga ye sɔgɔnɔ sa e yadale kirinen don ni cɛ ko fɛn o fɛn e t'o kɛ e ti cɛ ka plaisir foyi k'a ye oh min b'a k'a ye ni a taar'o fɛ yen tuguni i bɛ tila k'a fɔ k'a y'i ka hakɛ tiɲɛ n balimamuso an tɛ jateminɛ kɛ ko ninnu na n ye nin fɔ émission tɛmɛnen n k'a bɛ fɔ n tori ma baga yɔrɔ min na n ko i ta fa ye koyi adamaden bɛ ni bɛ lafiya fɛ misimuso ale tɛ se k'a cɛ hakilina ɲini k'a dɔn kuma si k'a cɛ ɲininka karisa mun bɛ e la i furaselen don i ɲɛda ma ne ja i tɛ forme na mun de y'i sɔrɔ dugu kɔnɔ lahalaya jumɛn de b'i la i ni mɔgɔ de kɛlɛla wa sugu de ma ja wa mun de y'i sɔrɔ sugu kɔnɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn chérie au juste fɛn min bɛ e la i k'a fɔ ne ye parce que ni e ma lafiya ne fana tɛ lafiya kumakan kelen dɔrɔn mais wallahi n'o y'a sɔrɔ cɛ ka doni ye doni 100 ye a bɛ 80 ta ka bɔ a la cɛw bɛ se ka cɛ ka doni jigin a b'a fɔ n'a furumuso tɛ wallahi cɛ b'a préféré gundo dɔw bɛ yen k'a di a muso ma mais a t'a d'a woloba ma kuma tɛ balimamuso ma kuma tɛ teri ni jɛɲɔgɔn ma kɛnɛ ma mais yadalen kɔrɔ wa e bɛ n'i ka ko duman tiɲɛ i yɛrɛ ma de wallahi i bɛ n'i ka ko duman tiɲɛ i yɛrɛ ma balimamuso i bɛ yada cɛ in na mun na e bɛ yada kun jumɛn na i denw fa e bɛ jɔn sɔrɔ min ka fisa n'a ye i bɛ jɔn sɔrɔ min ka fisa ni nin ye a muso dɔw bɛ yen nɔ hali ni cɛ ko karisa yan'a ka se k'a da waga k'a laminɛ de ko naamu o de ye problème ye cɛ dusu bɛ kasi ka dusu kasi ka dusu kasi yan'a yadalen ka wuli k'a bɛna cɛ in ka wele k'a yɛrɛ jaabi o b'a sɔrɔ cɛ kɔni tension montera de pewu 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 n'o ye cɛ dusubaw ye cɛ minnu bɛ funu olu bɛ sin ka funu muso la de k'u datigɛ o la wa datigɛ nala dabɔra dɛ o tuma na wuli ka yala ka taa fɔ mɔgɔ ye karisa tɛ kuma ne fɛ koyi ne n'o ta bilama o kɛlen bɛ patikoloma ɲɛjugu bɔnna de wallahi a ye su tigɛ ne na a bɛ nin wagati ma a na su tigɛ e la sa kɛ n balimamuso i yadalen don kojugu e yadalen don toro yada in dabila bani i bɛ yada cɛ la mun na